ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାଇବଲରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ବାଇବଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଣୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ରଜା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁଇନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ସ୍ୱାମୀର ଅବଦାନ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଏଫେସିୟ 5:25 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସେ ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଲଭ୍ ୟୁର ୱାଇଫ୍। ପାଉଲ ଏ କଥା କାହିଁକି ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି? ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ? କିନ୍ତୁ এই ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ପାଉଲ এই କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯୌବନ ସମୟରେ, ବିବାହ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯିବେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ, সেই ସୁନ୍ଦରତା ନଥିବ, ବୟସ ଚାଲିଯିବ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରେମ ଶରୀରର ବାସନା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହିତୋପଦେଶ 5:8 ଲେଖାଯାଏ, ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଫ୍। ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆମୋଦ କର। ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ବିବାହର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ତାହା ପାପ ଅଟେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ତାହା ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ସତେଜ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ସତେଜ ରହିବା ଦରକାର। ମଲାଖୀ ତାର 2:15 ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ କୌଣସି ପାପ କରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସେଇ କଥା କୁହେ, ସେ ତୁମର ସଖୀ, ସେ ତୁମର ପ୍ରିୟା, ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ଯାହା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3:7 ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ। ଆଜି ପରିବାରରେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ। ବିବାହ ସମୟରେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଶିଥିଳ ହେବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଲୋସ୍ୟ ତାର 3:19 ଲେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି, ତାହା ମୋତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଛି, ତାହା ମୋତେ ହାଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ'ଣ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି କି? ଅନେକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଇଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କାହିଁକି ବଳି ପଡ଼ିବ? କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବଳି ପଡ଼ିବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
पुणी थरे से प्रेम को सतेज करंतु से प्रेम को जागृत करने पे आपण कौन करि परिबे ताहा आपण करंतु आपण स्त्री को ठारे आमोद करंतु आपण संपर्क को सुदृढ़ करंतु आकाश तले आपण स्त्री को छड़ा आपण आउ किछि नाही प्रेम रे रुहंतु यथेष्ट प्रेम करंतु सही प्रेम आपण को बंचिबा पई सहाय्य करिवो विश्वासघात करंतु नाही या पूर्वर हुए तो ए प्रकार चिंताधारा मध्य दे जाइछंती बा गुप्त रे किछि करि बसी थाई पारंती किंतु आज मु कहिबा पई चाहे विश्वासघात करंतु नाही फेरी आसंतु सम्मान दियंतु जदि आपण को स्त्री को सम्मान देबे नाही आपण को स्त्री को के सम्मान देबे जदि आपण को स्त्री को आपण रेस्पेक्ट देबे नाही के रेस्पेक्ट देबे जदि आपण को स्त्री को कटु व्यवहार करिवे से कौन करिवे देखंतु आपण को छड़ा आपण को स्त्री कौन अच्छी पुओ झील पाठ पढ़े बाहागर हेबे निज रास्ता चली जाए किंतु स्वामी स्त्री अन्य विषय गुड़िक सकाशे कहीं आपणकर संपर्क को दुर्बल करुछंती प्रिय स्वामी माने आज प्रार्थना करके देखंतु विवाह समय रे जो चुक्ति करथिले विवाह समय रे जो शपथ नैथिले जो प्रेम करिवे बोली कि आपण कहिथिले से प्रेम रे कोन स्थिर अछंती कि बाइबल गोटे कथा कहे ख्रीष्ट जेपरी मंडली को प्रेम कले ठीक से परी ए स्वामी माने अपना स्त्री को प्रेम कर त्याग करिबार कष्ट सहिबार दुख सहिबार स्त्री को जत्न लालन पालन करिबा पाए सचेतन रहिबा निमंते बाइबल मान को सर्वदा जागृत करे प्रिय बंधु आज आपनकर परिवार अवस्था कोन अटे प्रिय स्वामी माने आज आपण की प्रकार अटंती मु आपण मान को गोटे सुस्थ परिवार टॉनिक संपर्क कहू अछि एगुड़ी को आपण को टॉनिक सदस्य काम करि पारे स्त्री मान को बाइबल कौन परामर्श दिए एफिसियो 5 पर्व 22 पद लिखा जाए सबमिट टू योर हस्बैंड हे स्त्री माने अपना अपना स्वामी रो बसीभूत हुओ आज समय रे बसीभूत हेबा विषय प्राय देखा जाए नहीं आज नारी सशस्त्रीकरण आसीबा द्वारा नारी निज स्वामी रो मर्यादा करिबा पे मध्य विफल होउछि आपण जेते शिक्षित हुअंतु जेते संभ्रांत हुअंतु जेते उन्नत हुअंतु ना कहीं आपण को स्वामी को सम्मान दियंतु आपण को स्वामी को ठारे सबमिट हेक रुहंतु स्त्री माने जेते बड़ हेले मध्य से माने केबे स्वामी ही परिबे नाही मु समान को कहू नाही जे स्वामी रो तोलिया ही रहिबा पई मु कहिबा पई चाहे बसीभूत हेबा पई स्वामी रो बसीभूत हेबा बाइबल गोटे कथा कहे एफिसियो 5 पर्व तार 33 पदरे आपण निश्चित भाव में आपण स्वामी को आपण रेस्पेक्ट देबे सम्मान अनेक परिवार रे स्त्री माने स्वामी को मर्यादा दियंती नहीं सम्मान दियंती नहीं सम्मान रो सहित कथा हुअंती नहीं प्रिय भौणी मु आपण को कहिबा पई चाहे आपण जदि आपणकर स्वामी को सम्मान देबे नहीं आपण को स्वामी को मर्यादा देबे नहीं आपण को स्वामी को किए मर्यादा देबे अनेक स्त्री माने जो स्वामी रो मर्यादा हानि रो कारण अटंती आज मु आपण कहिबा पई चाहे हुए तो आपण ठीक सही परी केबे आपण को स्वामी विरुद्ध रे अन्य का सम्मुख रे कथा होइताई पारंती ताहा बंद करंतु तीतस्तार 2 पर्व 4 पद लिखा जाए आपण को स्वामी को प्रेम करिबा पई स्वामी करो नुहे स्वामी को प्रेम करंतु अनेक थर कौन हुए स्वामी रो चाकरी स्वामी रो सौंदर्य स्वामी रो अन्य विषय प्रति मोर प्रेम थाए से गुडा को केबे स्थायी रहे नाही मोर प्रिय माने ता आसे आउ चली जाए आपण को स्वामी को प्रेम करंतु बाइबल कथा मान को कुहे बाइबल मान को परामर्श दिए हितोपदेश तार 12 पर्व 4 पदरे जे स्त्री होउछंती स्वामी रो मुकुट जे स्वामी होउछंती परिवार रो मस्तक स्वामी होउछंती स्त्री रो मस्तक किंतु स्त्री होउछंती स्वामी रो मुकुट प्रिय बंधु स्वामी हुए तो परिवार रो मस्तक ही पारंती किंतु बाइबल रो परमेश्वर स्त्री को मध्य तले रखी नांती से स्त्री को मुकुट हब रखिछंती भौणी माने जदि आपण को प्रभु आपण को स्वामी को मस्तक ऊपर रखिछंती मुकुट को रखिछंती आपण मस्तक हेबा पई काहे कि चाहुचंती अनेक स्थान समस्या देखा जाए जे स्त्री माने मध्य मस्तक हेबा पई चाहंती गोटिए परिवार रे दीटी मुंड रही पारिबो नाही स्वामी मध्य मस्तक ही रहिबे स्त्री मध्य मस्तक रहिबे सेति में अनेक स्थान देखा जाए जे स्त्री माने स्वामी रो बसीभूत नुहंती
से माने कहिबा पई चाहंती हम भी किसी से कम नहीं, किंतु घरे परिवार ताहा चलिबो नहीं। आपन को बसीभूत हबा को पड़िबो। गोटिए परिवार रे केवल गोटिए मस्तक। आपन जानिथिबे जो परिवार रे स्वामी थिबा सत्वे स्त्री माने स्वामीर स्थान अधिकार करी स्वामी भलिया घर चलैबा पई चाहंती से परिवार अवस्था कौन हुए। परिवार रे स्वामी स्वामी अटंती आ स्त्री माने स्त्री होइक रुहंतु। बाइबल कथा परामर्श दिए। प्रिय बंधु आज मैं आपन को कहिबा पई चाहे प्रभु को दास भाव रे आपन को परिवार को किपरि आपन सतेज रखि पारिबे। प्रेम किपरि बढ़े, स्वामी स्त्री मध्य किपरि प्रेम बढ़ी पारे। एफिसियो 5:25 पद यदि आपन देखिबे से प्रेम वृद्धि पाइबा विषय लिखा जाए। प्रेम एक क्रिया हटे जहाँ आपन करिबा द्वारा ही ताहा बढ़ी थाए। सेथि पे आपन को सांगरे समय बिताइबा को पड़िबो। आज समय रे स्वामी स्त्री मध्य समय कहीं कर्म जंजाल, परिवार कार्य, पिला मानकर जत्न नेबा, अन्य मानकर जत्न नेबा, अन्य कार्य व्यतिव्यस्त रहिबा समय रे एकाठी समय कटाया पे समय नहीं। मैं आज कहिबा पई चाहे समय बाहर करंतु जेपरि आपन को परिवार सतेज रही पारिबो। जणे अन्य जन उपर संपूर्ण निर्भर रखंतु, दुहे आमोद करंतु। आज समय रे गोटे निर्भरशीलता कमी कमी आसुछि। प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे प्रभु आज आपन को कहिबा पई चाहंती आपन परस्पर प्रति आग्रह देखांतु, परस्पर को सहयोग करंतु, परस्पर मध्य विश्वस्तता को वृद्धि करांतु, परस्पर मध्य कथबार्ता को प्राधान्य दियंतु। आज समय रे अनेक परिवार मध्य रे स्वामी स्त्री मानकु कथा हेबा पई समय सुधा नहीं। कहीं प्रकार समस्या देखा जाए कारण आमे स्वामी स्त्री परस्पर को प्राधान्य देवा परिवर्ते अन्य विषय को प्राधान्य दे थाउ, अन्य विषय को गुरुत्व दे थाउ जहाँ आम परिवार को शिथिलता आड़ को कढ़ेनी। गोटे आत्मिक स्त्री से कौन करे निजर स्वामीर पारु पर्यंत बसीभूत हुए, स्वामी सहित रहिबा पाई चाहे, स्वामी को प्रेम करे, स्वामीर मनोभाव को, स्वामीर क्रोध को से बुझी पारे। स्वामी जहा जगांती सेतिकिरे से संतुष्ट रहिबा पे चेष्टा करे। ठीक विषय रे जुक्ति युक्त कथा कहे। आज परिवार रे अनेक समस्या देखा जाउछि, अनेक विभ्रांतिकर परिस्थिति देखा जाउछि। आज गोटे सुस्थ परिवार देखिबा कष्टकर हो जाइछि। काहे कि जे आमे सब ज्ञान तो संग्रह कलु किंतु बाइबल को आमे एड़े देइछु। गोटे सुस्थ परिवार गठन करिया पई जदि चाहंती आपन को पाए गाइड बुक होउछि ईश्वर को वाक्य बाइबल। जो परिवार रे बाइबल प्रथम स्थान रहिछि सेही परिवार सुरक्षित रहिछि। कारण बाइबल किपरि स्वामी हेबे से संपर्क रे यथेष्ट शिक्षा दे। गोटे स्त्री को मध्य शिक्षा दे किपरि से स्त्री हेबे, से माने किपरि संपर्क को सतेज रखि पारिबे। बाइबल एवं प्रार्थना ए दुईटी विषय आपन को परिवार को सुस्थ करी रखि पारे। ए दुईटी विषय आपन को परिवार को सुस्थता सहित गठन करिवा पाए आपन को सहायता करि थाए।